On Thursday, Eid festival was celebrated in Agartala Gedumia Mosque. Minority Department Minister Suklacharan Nuatia was present as guest. Imam Maulana Abdul Rahman read the namaz in the mosque on the occasion. Like other years, along with the rest of the world, on Thursday, Eid festival was celebrated in Agartala Gedumia Mosque. Minority Department Minister Suklacharan Nuatia was present as chief guest. Imam Maulana Abdul Rahman read the namaz in the mosque on the occasion. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. After that, Imam Maulana Abdul Rahman expressed his gratitude to all the people on the occasion of Eid ul-Fitr. फितर का दिन है, खुशी का दिन है। पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार का दिन है। एक महीना रोज़ा रखने के बाद ये खुशी का दिन और त्यौहार का दिन आता है। इस खुशी के मौके पर हम हमारे इस स्टेट के और पूरे देश के हर नागरिक को, हर देशवासियों को हम ईद की बधाई और ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। सब खुश रहे और हमारे मुल्क में, देश में शांति का माहौल बनाए रहे और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो माहौल है यह और मजबूत हो और एक प्रेम का, मोहब्बत का, प्यार का माहौल और मजबूत हो, ये दुआएं हम करते हैं। आज के पवित्र ईद उल फितर आज के सारा पृथिवीर मुसलमानদের एक मास धाराबाहिक रमजान मासेर उपवासेर माध्यमे एवं समस्त पाप थेके बिरत थाकार अनुशीलनेर माध्यमे एक मास रोजा राखार परे आल्लाह ताआलार पक्ष थेके एकटा विशेष उपहार ईद उल फितरेर आनंदेर दिन हिसेबे आसे। आजकेर आनंदेर दिने राज्येर एवं राष्ट्रेर जे जेखाने अवस्थान करछेन सकलके जानाई आंतरिक ईदेर शुभेच्छा एवं ईद मुबारकबाद। आज के ईद उल फितरेर दिने आमरा राज्येर एवं राष्ट्रेर सकल अंशेर मानुषेर जन्य शांति, सम्प्रीति और सुभ्रातृत्वेर जन्य विशेष प्रार्थना करेছি एवं आल्लाह ताआलार काछे आबारो प्रार्थना करी आजकेर এই रमजानुल मुबारक मासेर शेष पर्याये ईद उल फितरকে केंद्र करे राज्येर एवं राष्ट्रेर सकल अंशेर। Likewise, Minority Department Minister Suklacharan Nuatia expresses gratitude to the people of all Muslim community people on the occasion of Eid festival. আজকে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং তাদের সারা রাজ্যে এবং সারা দেশে সারা পৃথিবীতে আজকে দিনে মুসলিমদের জন্য এটা আনন্দের দিন যে এক মাস ধরে তারা উপবাস থাকতো এবং বিভিন্ন তাদের ধর্মীয় নিয়ম কানুনগুলি মেনটেনেন্স করতো। তাই আজকে এক মাস পরে তাদের এটা ধর্মীয় একটা বড় উৎসব ঈদ দিন। তাই সেটাকে কেন্দ্র করে আজকে আমি এই আগরতলা এলাকাতে আমাদের কি বলে এটা গেদমিয়া মসজিদ, সেখানে আমরা সমস্ত মুসলিম ভাইদের সঙ্গে তাদের উৎসবে আমিও অংশগ্রহণ করেছি। তাই সেখানে থেকে আমি সবাইকে বার্তা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি যে আমাদের সরকার সবার জন্য থাকে, সবার সঙ্গে থাকে এবং সবার পাশে থাকার জন্য চেষ্টা করি এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী ওনার মানসিকতাও সেরকম এবং আমাদের রাজ্যের সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের নেতৃত্বে আজকে সারা রাজ্যে আমাদের প্রত্যেকটা সম্প্রদায়, প্রত্যেকটা ধর্মীয় যারা লোক আছে সবাই পাশে থাকা এবং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলা, সেটাই আমাদের বার্তা। তাই তার কারণে আজকে আমি এজ এ মাইনরিটি মিনিস্টার হিসাবে তাদের সঙ্গে আজকে ঈদ শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য আমি এসেছি। তাই সবাইকে আশা রাখবো আগামী দিনে যাতে প্রত্যেকটা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য, মুসলিম ধর্মীয়র জন্য যাতে ভগবান আল্লাহ সবার জন্য যাতে মঙ্গল করে সেই বার্তা দেওয়ার জন্য আমি আজকে এখানে এসেছি।
On Thursday, the Muslim community people present at the Gedu Mosque of Agartala were seen happy and rejoicing the moment. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang.